يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تحسنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحسنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحسنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائب إلى الله تائب إلى الله تائب إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها
الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة لروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته بأن الله يعلي درجات بالجنة ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم وارزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويشرنا في زمرتهم بخير ولطف وعافية بسر الفاتحة. والشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة لروح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى ثم إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهما وفروعهما وذوي الحقوق الواجبة عليهما أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة لروح سيدنا الحبيب عبد الرحمن ابن أقيل العطاس وابنه صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وإخوانه سيدنا أقيل بن عبد الرحمن وعبد الله بن عبد الرحمن وصالح بن عبد الرحمن وسيدنا الحبيب حسين بن عمر العطاس وإخوانه الجميع وسيدنا الحبيب علي بن حسن العطاس شاري هذا الراتب والشيخ علي بن عبد الله بارس شاري هذا الراتب أيضا وأصولهم وفروعهم وأهل تربهم وجميع الآخذين عن سيدنا عمر واللائذين به والمنتسبين إليه في جميع أقطار الأرض أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا وعلى والدينا وأولادنا وذريتنا وجماعتنا من وجيراننا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم بالدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة إلى أوراق الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أوراق والدينا ومشايخنا ومعلمينا أجمعين وذوي الحقوق الواجبة علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أوراق أموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بنية القبول وتمام كل سؤل ومأمول وصلح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدنا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا مهنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالأولين وصل وسلم على سيدنا محمد بالآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد بالملائكة الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإيهم بكنفك وأمانك وإيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل شر إنك على كل شيء قدير اللهم جنبنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين يقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته الطيبين من جميع الشهداء والصالحين والأئمة الراشدين خصوصا ميل الروح يا صاحب الروح ميل الروح شنو يا بندن الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين وانشر علينا رحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ودم النفع بجميع علومه بالدارين amin. Berkata Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu kepada Yunus ibni Abdul A'la, seandainya engkau bersungguh-sungguh untuk mencapai ridha manusia seluruhnya, maka tiada mungkin engkau dapati. Maka ikhlaskan niat engkau karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita melanjutkan daripada amaliyah rutin kita, yaitu pembacaan Ratibul Atas yang dilanjutkan dengan sama-sama kita niat talabul ilmi. Yang mudah-mudahan harapan dan doa kita bersama semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal ibadah kita sebagai amal ibadah yang diterima, diridai, diberikan keberkahan dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kepada kita barataan terutama umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dipanjangkan umur di dalam iman dan takwa, dimudahkan segala kebaikan dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita sampai di halaman 200 yaitu tentang masalah ikhlas. Maka berkata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, kata Imam Syafi'i kepada Yunus ibni Abdul A'la, seandainya engkau bersungguh-sungguh untuk mencapai ridha manusia seluruhnya, maka tiada mungkin engkau dapati. Jadi kita tuh berusaha bagaimana cara supaya orang manusia beretaan tuh suka lawan kita. Itu mustahil. Maka dikatakan di dalam sebuah ungkapan, ridhan nasi gayatun la tudrak. Ridhan nasi, keridaan manusia, seberetaan manusia suka lawan kita, itu merupakan hal yang mustahil, yang tidak akan pernah didapati. Jadi ujar Imam Ghazali, apabila kita di mana saja kita berada, maka
pasti ada dua orang yang mengikuti kita. Imma muhibbun au mubghidun. Bisa saja yang mengikuti kita itu orang yang suka katuju lawan kita. Ada juga mubghidun nang kada katuju. Lalu bagaimana sikap kita menghadapi yang seperti itu? Pertama, niatkan kita, ikhlaskan di dalam diri kita, di dalam hati kita, dalam setiap perbuatan. Ujar siapa? Almarhum Zainuddin MZ. Apabila kita berkawan 10 orang nih kawan kita, 9 yang suka lawan kita, 1 kada, yang 1 tuh kada usah dilayani. Artinya apa? Kalaupun kita kayak apa berusaha supaya yang sekong ini supaya katuju lawan kita, kada usah. Yang 9 ya diurus. Nah sebaliknya gitu juga, apabila kita beritaan misalnya 10 orang tadi, 9 orang kada katuju, seikung aja. Kada usah dilewani, yang 9 yang seikungnya dipupuk kayak apa caranya. Karena bagaimanapun kalau orang sudah kada katuju lawan kita, kebenaran apapun kada mungkin terima. Nah itu, jadi kita harus punya sikap. Maka di dalam ini Imam Syafi'i mengatakan, kalau seandainya engkau bersungguh-sungguh berusaha supaya membuat manusia itu suka beritaan lawan ikam, kada mungkin, ujar Imam Syafi'i. Maka oleh sebab itu niatkan, ikhlaskan saja niatmu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bahwa kalau kita beramal untuk menuntut ridha manusia seluruhnya, maka ini tiada mungkin bisa didapat. Kita tuh beribadah dengan tujuan supaya orang tuh suka lawan kita, seberatan, itu tiada mungkin didapat. Apabila ridha kepada engkau 1 orang, maka benci kepada engkau mungkin 10 orang. Apabila ridha kepada engkau 10 orang, maka akan benci kepada engkau 100 orang. Dan apabila ridha kepada engkau 100 orang, maka akan benci kepada engkau 1000 orang. Apabila engkau tinggalkan mereka semuanya, maka akan ridha kepada engkau Tuhan engkau, maka akan Ia cukupi keperluan engkau. Nah, jadi maksudnya kayak apa ini? Kada usah mikirin orang kayak apalah supaya inya tuh sukalan aku, kada usah, kada kawa. Lebih baik kita luruskan hati kita, pusatkan perhatian kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah Nabi Ibrahim adalah contoh dalam hal mengatur kehidupan yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Hum aduwwulli illa rabbil alamin. Ini ujar Allah Ta'ala, hum, semuanya aneh itu aduwuli, musuh aku, ungkapan Nabi Ibrahim, illa rabbal alamin, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul alamin. Maksudnya apa? Perhatikan di dalam kehidupan kita, kada usah kita keluar rumah. Di dalam rumah saja terdiri dari suami, istri, anak, cucu. Pasti di antara istri kita, anak kita, cucu kita ada melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama. Misalnya cucu kita hendak nukar benda apakah, sementara benda ini dilarang oleh agama. Itu berat tuh pertarungannya. Kada ditukarakan cucu, ditukarakan kena efeknya berbahaya. Bini kayak itu juga hendak menukar nang benda nang macam-macam, sementara bendanya itu menurut agama kada cocok, kada pas, kada ditukarakan merangut. Nah oleh sebab itu ujar Pak Fatta di dalam sebuah kitab Ma'asyur Saziliyah
In kunta mu'minan haqiqiyan, kalau kau betul-betul mukmin yang sejati, fattakhidil kulla aduwan, jadikan semua itu musuhmu. Maksudnya apa? Bukan musuh seperti kita berperang kada, artinya anak tuh. Kalau kira-kira sikap anak, keinginan anak ini membahayakan kita di agama, ayo luruskan. Seperti itu juga istri kan, ya. Nah ini kalau misalkan di dalam ruang lingkup rumah kita. Tapi kalau keluar lagi kan itu lebih besar. Nah sama halnya kita di dalam rumah tadi. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, usahakan bagaimana caranya perbuatan kita ini efek positifnya, manfaatnya itu menyelamatkan rumah tangga kita, walau hanya sekedar doa. Itu sudah artinya dinasihatinya, kada kawa jual lagi sudah, ya. Karena tak bahasa orang ini musuh lagi harat ya, taharat orang misalnya, sudah doakan aja nah, doakan ya Allah mudahan inya baik, mudahan inya baik, mudahan inya baik. Ini bagaimanapun kita berusaha untuk meluruskan, dan kira-kira hal tersebut kada bisa diluruskan kan berbahaya. Berbahayanya maksudnya apa? Menjadi keretakan di dalam rumah tangga. Nah, maka itu perlu sekali kebijakan kita halus banget. Jadi mun kada kawa jalan kasar ya jalan halus. Maksudnya apa? Ya di antara jalan halus adalah mendoakan. Doakan dah. Mudahan inya bertobat, mudahan inya baik, mudahan inya ampih kelakuan nang kada bagus. Itulah yang diucapkan di dalam hati kita ketika kita menghadapi orang-orang yang sulit untuk dinasihati. Maka tadi ujar siapa? Ujar apa di dalam kitab ini dikatakan, kalau manusia itu 10 suka lawan kita, nang kada katuju 100. 100 nang suka, 1000 nang kada katuju. Ada nasihat peguruan bahari ujar sidin, kita orang Islam ini musuhnya banyak. Maka harat-harat pula. Nang jelas kalau iblis lawan setan itu jelas sudah. Yang kedua bentuknya manusia. Nah manusia ini ada orang munafik. Ini orang munafik nih. Inya di muka baik, belakang menyikat. Yang ketiga orang nang hasud. Ini ngalih bener diurus. Orang nang hasudnya apa maksudnya? Kada katuju melihat kita lebihan. Ayo bagaimana caranya supaya orang ini jatuh. Nah makanya oleh sebab itu kita berhati-hati. Ya, berhati-hati bagaimana cara jangan sampai masuk dalam perangkap daripada sifat hasud ini. Nabi Musa pernah didatangi orang melewati ada orang tua lewat membawa karung 9 banyak. Disalami oleh Nabi Musa, "Assalamualaikum." Kada dijawab-jawab oleh orang tua nih. Sampai dua kali "Assalamualaikum." Kada jawab. Sampai 3 kali. Sekali menjawab apa? Musa, kada ada gunanya salam ikam tolong aku nih. Woi, ujian Nabi Musa kenapa? Pen iblis kah? Jadi uji si iblis kada ada gunanya salam ikam tuh nang lawan aku nih. Kenapa? Allah Ta'ala aja sudah mengutuk lawan aku, apalagi salam ikam tuh kada ada gunanya. Nah ujian Nabi Musa, napa pian bawa tuh? 9 karungna. Ujar si orang tua tadi napa nang 9 ini syirik, artinya dengki, hasud. Bukan syirik nang menyembah berhala itu kada, artinya syirik itu kada katuju lawan orang nang berlebihan tak. Jadi ujar siapa? Ujar Nabi Musa, kemana biar menjulung? Nang 9 ini dibagi kepada 2 golongan.
Satu kepada orang alim, dua kepada pedagang. Nah, jadi mun orang alim pedagang pasti kana bener 9 karong dapat netok. Cuman gini, artinya kita bagaimana berusaha supaya hati kita jangan masuk dalam perangkap itu. Mun ada kawan labihan, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita kapan-kapan aku kayak itu juga. Kan bagus saja. Tapi mun warung kawan laris lalu kita berusaha kayak apa caranya supaya tertutup. Nah, kan bagus ngarannya. Lo macam-macam dicari. Kan merusak. Nah, itu yang tidak dibenarkan di agama. Kalau kita hanya sekadar menginginkan berdoa meminta kepada Allah Ta'ala supaya dapat karunia juga, kada apa-apa. Iri boleh, dengki kada boleh. Orang berdagang, ayo 4 berdagang, tapi jangan merosak. Nah, oleh sebab itu mari kita artinya koreksi yang menjadi pegangan hidup kita dimanapun kita berada. Nang dikatakan di dalam kitabnya, ini ambilannya di dalam kitab Minhajus Sawi. 10 nang suka, pasti 100 nang kada suka lawan kita. Jadi kita berhati-hati, artinya apa tuh? Jangan mudah terpengaruh dengan omongan orang. Nah, kalau misalkan melihat status orang tersinggung, aduh sam pakai HP. Kan gitu lah. Melihat status orang, soalnya seorang merasa kada cocok, nah itu kada kawa, itu kada kompat bermain HP, apa darah tinggi, kita jantungan mati. Status orang nang kayak apa kah? Anggap aja orang, artinya orang lagi curhatnya kada mungkin ke kita, kan gitu. Kita lihat aja. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam nasihat beliau tadi dikatakan, apabila engkau tinggalkan mereka semuanya, artinya kada usah mengurus na orang nang kada katujuan eta. Coba kita pikirkanlah. Ini kita ini berusaha, usaha kita ini sesuai dengan agama. Ya. Orang lain rumah kita membantu kada, menolongi kada. Umpama kita berhasil, kita juga menikmati. Umpama kada, kita juga merasakan. Orang lain tuh paling komen bicara pandir satu mat. Nah, tapi pandiran orang ini bisa aja padas. Bila kita terpengaruh ya tang malam kada tagul di bapalanya kawan dia pandir. Nah, coba kan usah didengar. Biasa kehidupan seperti itu. Nah, jadi tinggalkan semuanya, maka engkau akan maka akan reda kepada engkau Tuhan engkau, maka akan ia cukupi keperluan engkau. Nah, di dalam ayat suci Al-Quran disebutkan supaya hidup kita itu jangan panik, jangan terpengaruh dengan omongan orang, apalagi hinaan, cacian dan sebagainya. Apa yang harus kita ingat? La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak akan memudarati orang-orang yang sesat apabila kamu mendapat petunjuk. Jadi maksudnya apa? Selama kita berada pada jalan yang benar menurut agama, menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi, ada orang-orang di luar kita nang kada katuju, nang pemahamannya berbeda, mereka nggak bakalan bisa mencelakakan kita. Mereka tidak akan bisa menyakiti kita. Kenapa? Ini merupakan suatu sikap yang harus ditanamkan kepada yang ada di dalam diri kita. Apabila kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang berusaha hendak menghancurkan kita itu tidak akan pernah mampu dan tidak akan pernah bisa. Cuman harus kuat. Nah, tapi mun kita ini punya angin-anginan, hanya di sindir ruang sedikit saja sudah kada ini keluar rumah kada lagi. Lalu pergaulan kita sumpek. Karena
Nah, oleh sebab itu kita wa ta'ala, maka segala keperluan kita akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian cabang iman yang ke-46 ialah selalu gembira dengan berbuat taat. Man sarratka hasanatuka fahuwa mu'minun. Apabila ketaatanmu, kebaktianmu, kebaikanmu itu membuat kamu senang dan gembira, kamu senang kamu berbuat taat, kamu berbuat kebaikan, lalu di situ ada rasa senang. Rasa senang ini bukan berarti bangga, ada rasa nyaman dengan ibadah itu, maka itu pertanda bahwa kamu adalah orang beriman. Nah, jadi kita disuruh juga merasa senang, merasa gembira atas karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang mentakdirkan diri kita itu berbuat kebajikan. Jangan kita beranggapan gembira karena merasa kita mampu beribadah, jangan. Ini jangan kita. Artinya apa? Tetap kita memandang bahwa kebaikan yang kita lakukan itu adalah merupakan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Cabang iman yang ke-46 ialah selalu gembira dengan berbuat taat kepada Allah Ta'ala dan merasa sedih ketika tiada mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Surah Yunus 58. Artinya, katakan olehmu wahai Muhammad, dengan karunia Allah, bi fadlillah, karunia Allah Ta'ala, wa bi rahmatihi dan rahmatnya, fabidzalika maka dengan sebab itu wal yafrahu hendaklah kalian bergembira. Itulah sebaik-baik apa yang kalian kumpulkan. Nah, kita tadi kan bisa sembahyang maghrib, berwiritan. Lalu kita pulang selanjutnya membaca Rotibul Atas. Saat ini kita membaca kitab. Kita pandang semuanya itu adalah merupakan pertolongan Allah Ta'ala kepada kita, rahmat Allah Ta'ala kepada kita, dimudahkan batang tubuh kita berwudu, sembahyang, mulut kita dimudahkan pulang membaca wiritan. Itu bagian daripada karunia Allah Ta'ala, rahmat Allah Ta'ala. Maka kita disuruh senang, gembira dengan kebaikan tersebut. Artinya apa? Mensyukuri nikmat tersebut. Alhamdulillah Allah Ta'ala memudahkan kepada aku kebaikan-kebaikan yang digawe ini. Jadi jangan sekali-kali menyandarakan kebaikan yang kita gawe itu merupakan inisiatif kita, kemampuan kita, kehebatan kita. Jangan. Itu yang perlu kita perhatikan, bahwa ibadah itu semata-mata karunia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullun muyassarun lima khuliqa lahu, fa amma man kana min ahli sa'adah fa sayuyassira li amali ahli sa'adah, wa amma man kana min ahli syaqawah fa sayuyassiru li amali ahli syaqawah. Summa qara'a fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra. Artinya, setiap sesuatu dimudahkan bagi apa yang diciptakan baginya. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap sesuatu dimudahkan bagi apa yang diciptakan baginya. Ini kita apa yang dia ciptakan. Kita nih melihat pandai besi, nang kita lain profesi kita tuh. Adalah otak kita bisa mengolah melengkok-lengkokan besi itu. Tapi sidin itu nyaman ya. Arsitek itu juga.
Nang kita lain apa jalur kita tuh bingung, kita melihat kayak apanya menggambar kok bisanya. Sama aja pemain bola kayak itu juga. Artinya apa? Segala sesuatu itu sudah dimudahkan oleh Allah Ta'ala sesuai dengan penciptaannya. Maka kelanjutannya, man kana min ahli sa'adah, maka adapun orang-orang yang ahli keberuntungan, artinya orang itu ahli kebajikan yang bakal beruntung di akhirat, maka ia akan dimudahkan untuk mengamalkan ahli keberuntungan itu. Jadi bahasa kitanya, kalau kita hendak melihat ahli surga, lihatlah orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan kebaikan itu. Kada sampai disuruh begawi, kada sampai dipanggil datang. Nah, tapi sebaliknya apa? Dan adapun orang-orang ahli kecelakaan, artinya orang-orang yang bakal celaka, maka ia akan dimudahkan untuk mengamalkan bagi amal ahli kecelakaan. Dimudahkan juga. Jadi begini, kalau urusan kebaikan, orang-orang pelaku kebaikan itu memang dimudahkan oleh Allah Ta'ala batang tubuhnya untuk melakukan kebaikan, tetapi sebaliknya begitu. Ya. Nang ahli kejahatan toh. Nah, tetapi di sini kita ada fungsi agama. Jangan kita besarah bulat. Kebaikan memang dari Allah Ta'ala, kejahatan Allah Ta'ala juga. Jangan. Kita disuruh menghindar. Itu, disuruh menghindar. Nah, kemudian Nabi membacakan ayat fa amma man a'ta, maka barang siapa a'ta, memberi, wattaqa, dan menjaga diri atau bertakwa, wasaddaqa bil husna, membenarkan kebaikan, janji baik, fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan baginya segala kesulitan. Ini ayat bagus sekali kalau kita jadikan pegangan renungan. Coba kita perhatikan di situ ada 3 poin yang harus kita perhatikan. 1, man a'ta, orang yang memberi. Ya. 2, wasaddaqa bil husna, membenarkan janji kebaikan. Siapa beramal kebajikan dibalas oleh Allah Ta'ala 10 kali lipat. Yakin akan dulu itu. Kemudian memberi, wattaqa, bertakwa. Dalam tafsir lain dikatakan wattaqa ini adalah menjaga diri untuk tidak melakukan yang haram. Jadi bersedekah jalan, nang haram jangan digawe, yakin pulang kebaikan itu akan dibalas. Maka ujar Allah Ta'ala, fasanuyassiruhu lil yusra, akan kami mudahkan baginya jalan, bagi setiap jalan yang kesulitan dimudahkan. Jadi bahasanya intinya apa, maksudnya ayat ini mun hendak hidup nyaman tuh 3 resepnya. 1, katuju babari bersedekah. 2, jangan menggawi nang haram. 3, yakin kebaikan itu akan dibalas. Wasaddaqa bil husna. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, anallahu la ilaha illa ana khalaqtul khaira wasyarra wa tuba liman khalaqtuhu lil khairi wa ajraitul khaira ala yadihi wa wailun liman khalaqtuhu lisyarri wa ajraitus syarra ala yadihi. Kita sambung minggu depan. Wallahu alam. Al-Fatihah. Asyhadu an la ilaha illallah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقتربنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة واسم المسلمين أجمع من ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد تشي صحبه والحمد للإله بالبدء والتناهي والحمد للإله بالبدء والتناهي بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.